Hi, welcome back to the Wheel of Life home retreat. Hai, selamat datang kembali di retreat online Roda Kehidupan Rumah. Today, my translator is Alison Cho. Thank you. Hari ini penerjemah saya adalah Alison Chow. Terima kasih sudah menerjemahkan. Session 14 is called Contact with the Outside. Sesi 14 disebut kontak dengan dunia luar. And the image we're using is a bunch of kids looking out a window with a telescope. Dan gambar yang kita gunakan adalah sekelompok anak-anak melihat keluar jendela dengan teleskop. And this kind of represents all the parts of your mind, Dan ini mewakili semua bagian dari pikiran Anda making their first contact with the outside. melakukan kontak pertama dengan luar. So where have we come in the Wheel of Life so far? Jadi sejauh mana kita berada di roda kehidupan selama We ini? had link number 1. Kita sudah melalui tautan nomor You 1. misunderstand your husband. You say, I didn't do anything. He yelled at me. Anda salah mengerti suami, Anda berkata, saya tidak melakukan apa-apa, dia berteriak pada saya. Then step number 2, Lalu kemudian langkah you kedua, make karma because you don't understand him. Anda membuat karma karena Anda tidak mengerti dia. And you say, I'm not stupid. You're stupid. Saya tidak bodoh, kamu yang bodoh. Then that karma is impressed onto the mind. Kemudian karma itu tertanam ke dalam pikiran. You carry that mind to your next life. Anda membawa pikiran itu ke kehidupan berikutnya, It enters the womb. memasuki kandungan. It enters the blood and the semen. In Tibetan, it's called the blood and the semen. Memasuki darah dan mani, dalam bahasa Tibet disebut darah dan mani. And I've been calling it menstrual blood and semen. Dan saya menyebutnya darah menstruasi dan air mani. But of course, we understand now that we have microscopes. Tapi tentu saja kita mengerti karena sekarang kita memiliki mikroskop. That it's really the semen and the seed of the mother which is in the blood. Jadi benar-benar air mani dan bibit dari ibu yang ada di dalam darah. Okay, then the mind enters those substances. Lalu pikiran masuk ke zat-zat itu. At link number 3, which is called consciousness, and it's the monkey entering the womb. Pada tautan nomor 3 yang disebut And kesadaran, at link number 3, monyet which is called yang consciousness, but it's the monkey entering the womb. Jadi tautan nomor 3 disebut kesadaran, tapi monyet yang memasuki rahim. Now, and then we talked already about link number 4, Lalu kita sudah berbicara tentang tautan nomor 4, which is basically your body and your mind developing inside the womb. yang pada dasar adalah tubuh dan pikiran Anda yang berkembang di dalam rahim. And now we reached link number 5. Dan sekarang kita mencapai tautan nomor 5. Don't forget why we are learning all of these links. Jangan lupa mengapa kita mempelajari semua tautan ini. These are the steps in the process that trigger each other. Tuk, 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 tuk. Ini adalah langkah-langkah dalam proses yang memicu satu sama yang lain, tek, 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 And they're how we get in trouble. dan tentang bagaimana kita mendapat masalah. If you're in this wheel, Kalau Anda berada di dalam roda ini, you are having trouble in your life. Anda mengalami masalah dalam hidup. You will live, you will die. Anda akan hidup, Anda akan mati. And the goal of learning all these links Dan tujuan mempelajari semua tautan ini is to learn how to stop them. adalah belajar bagaimana menghentikan mereka. It doesn't mean we disappear. Tidak berarti kita menghilang. Nirvana doesn't mean you disappear. Nirwana tidak berarti Anda menghilang. It just means your life changes Hanya berarti hidup Anda berubah into a perfect life where you cannot die, you cannot get old. menjadi kehidupan yang sempurna, tempat Anda tidak mati dan tidak menjadi tua. Okay, so we reached link number 5. Oke, jadi kita masuk ke tautan nomor In 5. Tibetan, it's called Ngapa Keche. Dalam bahasa Tibet disebut ngapa kece, And what it means is the doors of sense. yang artinya adalah 5 pintu indera. Let's go to the Mari text. kita masuk ke teks. Ngapa Keche Kitenda ni. So what is the link that we call number 5? Jadi apa tautan yang kita sebut nomor 5? And these are the organs of sense. Ini adalah organ indera. Mik na soki keje trupane sung. So this link goes from the time that your instruments for experiencing the world are developing, like your eye and your ear. Jadi tautan ini berawal dari saat instrumen Anda yang mengalami dunia dan sedang berkembang seperti mata dan telinga Anda. So it's like the Heart Sutra. Jadi seperti sutra hati. Migme name name cheme numi misume. Okay, something like that. I don't know. Yeah. Go to the eye.
mata, ears, telinga, nose, hidung, tongue, lidah, skin, kulit, and then mind. dan kemudian pikiran. Your mind is also one of your sense organs. Jadi pikiran juga adalah salah satu organ indera Anda. Okay, so he says six Jadi sense dia organs here. bilang 6 indera di sini. So once you have an eye, Jadi ketika Anda memiliki mata, you can start to experience the outside Anda world. bisa mulai mengalami dunia luar. That experience begins when the eye meets the object, meets the mind behind the eye. Those three things. Pengalaman itu dimulai ketika mata bertemu objek yang bertemu dengan pikiran di belakang mata. Jadi 3 hal itu. So far we aren't yet able to experience the details of the object. Sejauh ini kita belum bisa mengalami detail dari objek. We do have an eye, we do have a nose, we do have an ear. Kita memiliki mata, hidung, dan telinga, but they are like empty houses. Tapi mereka seperti rumah kosong. And that's the image in the link here. Dan itulah gambar di tautan di sini. Nobody's looking out the window yet. Belum ada orang yang melihat keluar jendela. So first those sense faculties have to develop. Jadi pertama-tama kemampuan indera harus berkembang. And then you can look out through them. Dan kemudian Anda bisa melihat melalui mereka. It is stated dinyatakan that even from the time that your consciousness enters that messy blood and semen, bahkan sejak kesadaran Anda memasuki darah dan air man yang berantakan, you don't yet have eyes. Anda belum memiliki mata, contohnya. But traditionally they say, tapi secara tradisional kata mereka, from that first few minutes inside your mom, dari beberapa menit pertama di dalam ibu Anda, when your mind enters those liquids, ketika pikiran Anda memasuki cairan-cairan itu, you do have the sense power of thought. Anda memang memiliki indera pikiran. And you do have a kind of skin. It's just scum right now. Dan Anda memiliki sejenis kulit atau lapisan. Now, there's a kind of special kind of birth in Buddhism. Sekarang ada jenis kelahiran khusus dalam agama Buddha. And certain special people are just born in a second, complete inside a lotus, for example. Dan orang-orang khusus tertentu akan lahir dalam hitungan detik secara lengkap di dalam teratai, misalnya. Like this big. Seperti ini besarnya. In 1 second they're like pop and they're a whole person. Dan dalam 1 detik mereka seperti pop dan mereka menjadi orang utuh. So those in the lower 2 realms, desire realm and form realm. Jadi di 2 alam yang lebih rendah, alam keinginan dan alam berbentuk. They say that the name and form, the 2 parts of body and mind in the womb. Mereka mengatakan bahwa nama dan bentuk, 2 bagian tubuh dan pikiran di dalam rahim. The 2 parts, body and mind inside the womb. 2 bagian tubuh dan pikiran di dalam rahim. And this link, which is number 5, link number 5. Dan tautan ini yang merupakan nomor 5, tautan nomor 5, organ indera Anda. If you are born like miraculously, jika Anda dilahirkan secara ajaib, those all happen at the same time. Semua itu terjadi pada saat bersamaan. So there's no distinction that the body in the womb and the body outside the womb. Jadi tidak ada perbedaan antara tubuh dalam rahim dan di luar rahim. Sugmela mingi tenda dan yiki keji ki tenda tsamle sug dan keji sug jangai tenda me. And when you're talking about a person who's being born into the formless realm, ketika kita berbicara tentang seseorang yang dilahirkan ke dunia tanpa they don't bentuk, have the name of name and form, because the name I'm sorry. They don't have the form part. They just have the name part, just the mental part. Mereka tidak memiliki bentuk, mereka hanya punya nama, bagian mental. Yiki keche kitenda, and they have the sense organ of the thought. Mereka memiliki indera pikiran. But they don't have the other 5. Tapi mereka tidak punya lainnya, mata, telinga, dan hidung, dan lain-lainnya. And so that finishes his presentation of the sense organs. Ini akhir dari presentasi tentang organ-organ indera. Ngapa kece? Yeah, the buffet of number 5. Bagian dari kelima. Bagian kelima. Okay, link number 6 we've reached. Kita sampai ke tautan nomor 6.
which is called contact. yang disebut kontak. And here's the description. It's not very long. By the way, the image is a man touching a woman. Deskripsinya tidak terlalu panjang dan gambarnya adalah pria menyentuh wanita. And this link does not refer to sex or something like that. Dan tautan ini tidak merujuk ke It's a hubungan different kind of badan. contact. Ini jenis kontak yang berbeda. So the painting is just a metaphor. Jadi lukisan itu hanya sebuah metafora. Okay, so Drupa Repani, link number 6, Drukpa Rekpani, is tautan nomor called 6, contact. disebut kontak. So now the sense organs have formed, Sekarang organ indera telah terbentuk, and three things make contact. dan 3 hal membuat kontak. Okay, here's your eye, for example. Ini mata Anda contohnya, The eye power. indera mata. Then here's a red apple. Kemudian ini apel merah, And then here's the awareness of the red apple. dan ada kesadaran tentang apel merah. So when the eye sees the red Ketika mata melihat warna merah, and the mind is aware of the red, dan pikiran sadar akan warna merah, when these three make contact, ketiganya melakukan kontak, we call it contact. kita menyebutnya kontak. Okay, so here in the text it says, Di dalam teks ditulis, Yul, Wambo, Namshe Sum, Te. The object, the red apple, objek apel merah, the sense power, the eye, indera mata, and the awareness of the red apple, dan kesadaran atas apel merah. they meet each other. Mereka bertemu satu sama And lain, that's called contact. dan itu disebut kontak. Okay, after contact, Oke, setelah kontak, then, how should we say? By the way, during contact, sorry. saat kontak, I'm going to change that. mari kita ubah. That contact up to the time that you are able to distinguish. Kontak sampai waktu Anda dapat membedakannya. Oh, this is something nice. This is not something nice. Oh, ini sesuatu yang baik, ini bukan sesuatu yang baik. That period of contact has been made. Periode kontak telah dibuat, but you're not feeling anything tapi yet. Anda belum merasakan apa-apa. That link is called number 6, Tautan itu disebut nomor 6, contact. kontak. Okay, now that causes number 7, Oke, itu menyebabkan nomor 7. link number 7, Tautan nomor which 7, is called Dumba Sorwa. yang disebut dumpa sorwa. Dumba means link number 7. Dumpa berarti tautan nomor 7, Sorwa means feelings. sorwa berarti perasaan. Here's the definition. Ini definisinya. Dumba Sorwa ni Dumpa sorwa ni, Rekpe Kenki Sorwa Deduk Tangyam Sum Chiri Kewate. Because the mind and the sense power and the object make contact. karena pikiran dan indera dan objek melakukan kontak, Then you can start to say, oh, I like apples, or I'm allergic to apples. Anda mulai berkata, oh saya suka apel, atau saya alergi terhadap apel. And you can feel happy or you can feel sad. Anda bisa merasa bahagia ataupun sedih, And that's called feeling. dan itu disebut perasaan. The traditional picture Gambar tradisionalnya, is a very terrible kind of feeling. The man has an arrow in his eye. jenis perasaan yang sangat mengerikan, pria itu memiliki panah di matanya, ditusuk, And it's just an extreme example dan itu hanyalah contoh perasaan yang ekstrim. of feeling. Untuk perasaan, Of course, he's feeling intense pain. tentu saja dia merasakan sakit yang luar biasa. Now, what kinds of feeling are there? Sekarang ada jenis perasaan apa saja? De duk tangyom. De, duk, nang, nyom. De means a nice feeling. De artinya perasaan yang menyenangkan. Duk means dungel means pain. Duk berarti dungel atau sakit. Tangyom means I don't feel good, I don't feel bad. Tak nyom, saya tidak merasa baik, saya tidak merasa buruk. Just neutral Hanya feeling. perasaan netral. Chiri kiawate. As soon as there's contact, Ciri kewate, segera setelah ada kontak, one of those feelings will come up. salah satu perasaan itu akan muncul. Now, usually we would say, how are you feeling? Biasanya kita berkata, bagaimana perasaan Anda? And I don't know, in English we say, oh, well, I'm not feeling anything right now. Dalam bahasa Inggris kita bilang, saya nggak merasakan apa-apa sekarang. I don't enjoy this thing. Saya tidak menikmati hal ini. I don't dislike this thing. Saya bukan tidak suka I'm hal ini. just kind of not feeling anything. Saya right hanya now. nggak merasakan apa-apa sekarang. But in Buddhist Tapi philosophy, dalam filosofi Buddhis, you are always
feeling something. Anda selalu merasakan sesuatu. The feeling might be neutral, Perasaan itu mungkin netral, but you are still having a tapi feeling. Anda masih memiliki perasaan. Once there's contact with the outside world, Sewaktu Anda membuat kontak dengan dunia luar, or even hearing your own thoughts, atau bahkan mendengarkan pikiran Anda sendiri, you will start to feel something. Anda akan mulai merasakan sesuatu. And one of the kinds of suffering in this world Dan salah satu jenis penderitaan di dunia ini is that you cannot turn those feelings on. adalah bahwa Anda tidak bisa mematikan perasaan itu. When I first started to teach in New York, maybe 35 years ago, Ketika saya mulai mengajar di New York sekitar 35 tahun yang lalu, I used to interview every student. saya dulunya mewawancarai setiap siswa, And I didn't have time. I used to interview them because I was working full-time at the diamond business. saya tidak punya waktu, tapi saya mewawancarai mereka. Waktu itu saya masih bekerja penuh di bisnis berlian. So I would meet people at lunchtime. Saya akan bertemu mereka saat makan siang. And I distinctly remember meeting this person. Saya ingat benar bertemu dengan It orang was on ini Fifth Avenue. di Fifth Avenue. And we had lunch together. Kami makan siang bersama. And I said, well, what do you do for a living? Saya tanya, apa pekerjaan Anda? And he said, I steal things. I'm a robber. Dia bilang, saya pencuri, saya mencuri barang. Then suddenly I got nervous. I'm like holding my phone. I'm like, Tiba-tiba saya Oh, gugup, really? saya pegang handphone saya. Oh yeah, benar? I steal things. I break into people's Ya, houses. saya masuk ke rumah orang. Yeah, I'm surprised. I said, well, why do you do that? Saya terkejut dan tanya, kenapa Anda melakukan itu? He said, I'm heroin addict. Dia bilang, saya pecandu heroin. Then I was like, what? Saya tanya, He apa? said, I'm a heroin addict. I shoot heroin. I need money. Saya pecandu heroin, saya menyuntik heroin, saya perlu uang. Then I'm thinking, oh, this guy cannot come into our school. He will steal everything. Saya pikir, wah orang ini nggak boleh datang ke sekolah kita karena dia akan mencuri segalanya. But something came in my mind. Tapi you know. sesuatu muncul di benak saya. I said, well, I never tried heroin. Saya berkata, saya tidak pernah mencoba heroin. I said, why do you do that? Why did you take heroin? Kenapa Anda melakukan itu? Kenapa Anda menggunakan heroin? He said, I want to stop feeling. Saya ingin berhenti merasakan segalanya. I don't care good feeling and bad feeling. I don't want any feeling. Saya nggak peduli itu perasaan baik atau buruk, tapi saya tidak ingin perasaan apapun. So I don't want to kill myself Saya tidak ingin bunuh diri because I'm afraid I don't know what will happen. karena saya takut dan tidak tahu apa yang akan terjadi. But I'm tired of feeling things. Tapi saya capek merasakan segala sesuatunya. It's too much for me. Terlalu banyak buat saya. Just after I take the heroin, Tepat setelah saya menggunakan heroin, then for an hour, 2 hours, I don't feel anything. maka selama 1 atau 2 jam saya tidak merasakan apa-apa. Actually, so what we have to say according to this, he is Saudara, feeling things. Apa yang harus kita katakan? Sebenarnya dia merasakan sesuatu. It's neutral feeling. Itu perasaan netral. And we are always feeling. Kita selalu merasa, And that's one of the sufferings of the wheel of life. dan itu adalah salah satu penderitaan dari roda kehidupan. You cannot stop feeling. Anda tidak bisa berhenti merasa. My little brother committed suicide. Adik laki-laki saya bunuh diri. And he was very intelligent. Dia sangat cerdas, And he was strong and handsome, 20 years old. kuat dan tampan, umur 20 tahun. But he said, I just want to stop the feeling. Lalu dia berkata, saya ingin berhenti And merasa. he killed himself. Dan dia bunuh diri. Now, unfortunately, Sayangnya in sekarang, the wheel of life, di roda kehidupan, even if you shoot the brain, which he did, bahkan jika Anda menembak otak seperti yang dia lakukan, you cannot stop the life. Anda tidak bisa menghentikan kehidupan. The mind is still alive. Pikiran masih hidup. The mind will not die. Pikiran tidak akan mati. And the mind will go to another place. Dan pikiran akan pindah ke tempat And lain. it will go through another circles, and you will have feeling. It won't stop for 1 second. Dan itu akan melewati roda lain dan Anda akan memiliki perasaan. Tidak akan So we need to berhenti. find another way out of the wheel. Maka kita harus mencari jalan keluar dari roda. And that's why we are studying the Dan wheel. itu mengapa kita mempelajari tentang roda. So we'll see you again in session 15. Maka kita bertemu lagi di sesi 15. We're going to find out. Kita akan mencari tahu, So after you plant the seed, setelah Anda menanam bibit, what makes the seed to grow, to start apa yang growing? membuat bibitnya mulai tumbuh. Start. Mulai.
mulai tumbuh. And we're going to talk about that in session 15. Kita akan membicarakannya di sesi 15. See you then. Sampai jumpa lagi.